Trešnje su male slatke bobice punjene zdravljem. Izdašne su sa vitaminima C i K, mineralima poput kalijuma i magnezijuma i moćnim antioksidansima. Trešnja jača imunitet, kalijum reguliše krvni pritisak, a antioksidansi štite srce. Vlakna koja sadrži plod trešnje dobra su za probavu. Trešnja je niskokalorična i dobra je za dijete. Zbog melatonina koji sadrži, dobra je za zdrav san. Zato trešnju treba koristiti u svakom mogućem obliku. Dajem vam stari i jednostavan recept za kompot od trešnje. Za kompot beremo lepe, zrele i čvrste trešnje. Ubrane trešnje očistiti od peteljki. Trešnje oprati pod mlazom vode i ostaviti da se ocede. Trešnje pakovati u sterilisane tegle. Preko trešanja staviti 3 kašike šećer, a može i manje ako volite manje slatko. Tegle naliti do vrha vodom. Dobro zatvoriti tegle. Na dnu šerpe staviti pamučnu krpu. Stavite teglu u lonac. Nalite vodom tako da 2/3 tegle bude u vodi. Pasterizovati dok se poklopac ne povuče. Tegle mogu da se ohlade postepeno u loncu, a mogu i da se umotaju u debelu tkaninu i ostave da se tako ohlade. Ukoliko nemate adekvatne uslove za skladištenje, podrum ili hladnu prostoriju, poželjno je dodati po nekoliko zrnca konzervansa u tegle pre pasterizacije.